सारे इल्जाम जो थे वो जाली थे और वो सिर्फ और सिर्फ ये सारा माल इतनी कंटेंट जितनी मर्जी डाल दें। इमरान रियाज पाकिस्तान से कैसे निकले, उनको किसने फरार होने में मदद दी, उस शख्स का भी पता लग गया है। इमरान रियाज का मुकम्मल इंटरव्यू जो उस्मान चौधरी हैं उन्होंने उनका पहला इंटरव्यू किया है लंदन से। इसके अंदर इमरान रियाज ने जो बातें की हैं वो हम आपको सुनाएंगे, ज़रूर दिखा नहीं सकते, लेकिन हमने आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले जब इमरान रियाज के बीच में से कुछ वीलॉग मिसिंग थे जिसका उन्होंने जिक्र भी किया, उस वक़्त मैंने ये ख़बर दी थी कि वो चतराल के इलाके से जब वहाँ से निकले थे और उनको पता लगा था कि उनकी जान को ख़तरा है, तो उस दौरान उनको चोट लग गई थी। पेट पे चोट का मैंने जिक्र किया था। मेरा वो वीलॉग अगर मैं उसका क्लिप भी आपको चला के दिखा दूंगा। मैं बता दूं कि इमरान रियाज का एक मैंने आज से 5-6 दिन पहले जिस वीलॉग के अंदर मैंने बताया था कि इमरान रियाज कैसे निकले तो उनको चोट लगी, आज उन्होंने उस चोट का जिक्र भी किया है। उन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया कि उनको चोट कहाँ पे लगी है, लेकिन उनके पेट के ऊपर शदीद चोट लगी थी जब वो वहाँ से भागे हैं, जब उनके ऊपर एक अटैक लॉन्च किया गया, एक वारदात डालने की कोशिश की गई, तो उसके अंदर आज इमरान रियाज खुद ये बता रहे हैं कि उनके पेट के ऊपर जो है वो चोट लगी थी। चेहरे पे भी लगी है, वो किसी और वजह से लगी थी। तो इमरान रियाज ने जो अपनी आपबीती सुनाई है उसके अंदर उन्होंने ये सारा क्रेडिट जो है 2 लोगों को दिया है। एक शख्स का नाम उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने उसको शेर का बच्चा कहा, दलेर आदमी कहा, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये सारा क्रेडिट जो जाता है वो कासिम सूरी साहब को जाता है। कासिम सूरी साहब वो बंदे हैं जिन्होंने उनको मजबूर किया, कन्विंस किया कि अब आप यहाँ से निकलें। अब मैं आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा ज़रा ये सुना देता हूँ, आप ये सुने और फिर आप देखें कि इमरान रियाज क्या कुछ बता रहे हैं। सुनिए ज़रा। मुझे इस बारे में जो कायल किया या राब्ता किया, वो जिसका मैं एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। हालांकि मेरे उस शख्स के साथ सिर्फ 1-2 मुलाकातें हैं। तो कासिम सूरी साहब का मुझे फ़ोन आया। अब मैंने ये पहले बात नहीं बताई। कासिम सूरी साहब का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा मैं वो वाहिद आदमी हूँ जो इस मुल्क को क्रॉस करके निकला हूँ। तो इमरान साहब आप यहाँ से निकल जाए, मेरे पास इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है आपके बारे में। वो जानिए तो आपको अपनी हिजरत अब करनी चाहिए और आप हिजरत करना है, वरना देखें शहीद अशरफ शरीफ की उन्होंने मुझे मिसाल दी। उन्होंने कहा इसी रास्ते में देखो अब वो आवाज़ बंद हो गई है। अगर वो आवाज़ मौजूद होती तो आज हालात कैसे होते। मैंने कहा जी वो तो बड़ी तवाना आवाज़ थी। तो उन्होंने कहा बंद होगी ना आवाज़, तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी आवाज़ भी बंद हो जाए? जी नाज़रीन, आपने सुना कि उन्होंने कहा कि ये सारा जो प्लान था या जो भी उनको मदद की वो कासिम सूरी साहब ने मदद की। 4 दिन तक वो उनके साथ बने रहे और उसके दौरान क्या क्या प्रॉब्लम जो हैं वो इमरान रियाज को हुई, किस तरह उनको मसाइल हुए और उनको वो सारा ये जो चोट वाला मामला था वो कैसे हुआ, वो भी ज़रा सुन लें। मेरे असल में जो मेरे चोट लगी थी वो मेरे पेट पे लगी थी, वो बड़ी चोट है। तो एक मेरी रान के ऊपर चोट लगी है। जब आप जा रहे थे जंगल में, यहाँ पे इंसान से ज्यादा जानवरों से बंदे को खतरा होता है, लेकिन इंसान को तो फिर बंदा समझा सकता है, जानवर को तो नहीं पता इमरान रियाज है ये कौन है, तो उससे कैसे बचे? सुना है वहाँ पे हमला भी हुआ था जानवरों का। वो मैं जख्मी हो गया था, मैंने आपको बताया तो है ना। अल्लाह ताला का शुक्र है मैं ठीक हूँ। तो वो जानवर, तो वो मतलब जानवर के वार से आप जख्मी हो गए? हाँ जी, मुझे वो इन्फेक्शन भी हो गई थी। जी नाज़रीन, इमरान रियाज के ऊपर जानवरों का हमला हुआ जिससे वो ज़ख्मी हुए, गालबन उनको काट लिया होगा, जिससे वो बता रहे हैं कि उनको इन्फेक्शन भी हुआ। और फिर उन्होंने बड़ी ही अक्लमंदी के साथ, बड़ी ही चालाकी के साथ अपने वीलॉग जो हैं वो उन्होंने जारी रखे। बीच में चूँकि वो बता भी रहे हैं कि उनके 2-4 वीलॉग मिस हुए थे, ये सब दुनिया जानती है कि वीलॉग नहीं आए थे। उन्हीं दिनों में ये मामला हो रहा था कि इमरान रियाज जो हैं वो निकल गए हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया कि वो सिंध में भी रहे, वो पंजाब में भी रहे, वो बलूचिस्तान में भी रहे और वो खैबर पख्तूनख्वा में भी रहे। हर जगह पे वो अपनी जगह जो हैं वो बदलते रहे। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि जब वो वहाँ पर ज़ख्मी हुए और या वो रास्ते में थे तो उस वक़्त उनके वीलॉग जो हैं वो नहीं आ सके। ये भी उनकी बात की तस्दीक करती है कि वो अगर वहाँ से डंकी लगा के आए हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि लोग पैसे कमाने के लिए डंकी लगाते हैं, मैंने हिजरत की अपनी जान बचाने के लिए। मज़ीद उन्होंने क्या कहा वो आप ज़रा आगे सुन लें। का नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो इतना दलेर आदमी है कि वो कहेगा लो मेरा नाम। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं कभी लूंगा उसका नाम। कि अगर आपको मेरे से प्यार है ना तो आप सब उसके लिए दुआ करें। और कोई शेर का बच्चा, कोई सही मर्द आदमी है, हर आदमी है। मैं जिंदगी में बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं इतने मजबूत असाब के और इतने मजबूत लोग जो इस लेवल तक चले जाए वफादारी में और प्यार मोहब्बत के अंदर। फिर भी तस्वीर भी गालिबन उन्होंने बनाई होगी फिर। हाँ जी, ये एक फोटो जो है ये उसने ये बनाई थी, एक फोटो उसने। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान से बाहर आकर खुश नहीं हैं, वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा उनके बच्चे भी खुश नहीं हैं, उनके बच्चे भी कहते हैं कि बाबा आप पाकिस्तान कब वापस जाएंगे। जब उस्मान ने उनसे सवाल किया कि बच्चों की क्या सिचुएशन थी जब आप साल बाद मिले और आपकी क्या फीलिंग थी, तो उन्होंने कहा कि बच्चों से मिल के अच्छा लगा, लेकिन मुझे जो है ना बिल्कुल ये खुशी नहीं है कि मैं और मेरे बच्चे पाकिस्तान से बाहर रहें। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, उनको भी पाकिस्तान पसंद है
اور پھر انہوں نے یہ جملہ کہا کہ وہ جو ہی حالات بہتر ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہو کہ ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہے، ان کو جان سے نہیں مار دیا جائے گا، تو وہ پاکستان واپس آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں چل رہی تھیں سلمان احمد کو لے کے، عادل راجہ کو لے کے، اس کے اوپر انہوں نے اسائلم والی بات جب صحافی نے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بیسیکلی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی اسائلم اپلائی نہیں کیا، باہر سے اسائلم آپ نہیں اپلائی کر سکتے، اور سننے میں یا سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے اور کسی سے بھی یہ غلطی ہو سکتی ہے، وہ میرے بھائی ہیں، میرا کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی ذرا سن لیں۔ سفر ختم ہوگا پاکستان واپس آ کے، جب میں واپس پہنچوں گا نا اپنی پہ، تو پھر مجھے سکون آئے گا، میں واپس سے اطمینان کے ساتھ بیٹھ سکوں گا۔ میری کچھ اور رسپانسبلٹیز بھی ہیں جو میں نہیں چاہتا کہ میں سب کو بتاؤں، کچھ ذمہ داریاں ہر آدمی کی ہوتی ہیں۔ پاکستان کے اندر میری جان کو خطرہ نہیں ہے، تو میں وہ پہلا آدمی ہوں گا جو سب سے پہلے پاکستان میں واپس آ جاؤں گا۔ میں نے اپلائی نہیں کیا کسی بھی ملک میں کبھی بھی، میں نے آج تک آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے کسی ملک میں کبھی بھی کوئی اسائلم اپلائی نہیں کیا، اور کسی بھی ملک کے باہر رہتے ہوئے آپ اس ملک میں اسائلم اپلائی بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ میرے دوستوں کو شاید ان کو غلط فہمی ہوئی یا انہیں غلط انفارمیشن ملی جس کی بنیاد پہ وہ چیزیں ایک دم ٹریگر ہو گئی، تو ایسا تھا نہیں، ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ میرے جی ناظرین، عمران ریاض جو ہیں انہوں نے اپنا مدعا بیان کر دیا ہے، انہوں نے اپنی سچویشن بتا دی ہے کہ وہ کس طرح وہاں سے نکلے، اور جتنی باتیں انہوں نے کر دی ہیں اور جو کچھ انہوں نے بتا دیا ہے، ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ جو شخص پچھلے اتنے سال سے جرنلزم کر رہا ہے اور جو شخص اتنا فیمس ہے کہ اس کو 24 گھنٹے میں تقریباً 1 ملین سے زیادہ لوگ سنتے ہیں، وہ اگر کوئی غلط بیانی کرے گا اور اتنی زیادہ باتیں جو ہیں اگر وہ غلط سائٹ پہ کرے گا تو وہ کل اس کی پوزیشن کیا ہوگی اگر اس کی غلط باتیں جو ہیں اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائیں۔ تو بظاہر یہ چیز نظر نہیں آتی، لیکن چونکہ لوگ اس کے اوپر بہت بات کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے کھل کے یہ بات بتا دی کہ وہ واقعی وہاں سے ڈنکی لگا کے ہی عمان میں پہنچے، اور عمان کے بعد پھر ان کے ساتھ جو سفر ہوا، جو ٹریولنگ ہوئی، ویزا ان کا لگا، اوبویسلی وہ آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے۔ اور یو کے آنے کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ یو کے میں اس لیے آیا، باقی کسی اور 1-2 ملکوں کے آپشن سے، کہ مجھے لوگ یعنی کہ جنہوں نے ہیلپ کرنی ہے، یا جو لوگ یہاں پہ جو قانون ہے، جس طرح کا معاملہ ہے، سیکیورٹی کا ایشوز اور یہ ساری چیزیں، شاید اس طرف اشارہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سب کچھ خود تو نہیں کرنا، مجھے جس طرح بتایا گیا تھا، اس لیے پھر میں یو کے میں آیا ہوں۔ تو لہٰذا عمران ریاض صاحب کا یہ پہلا انٹرویو جو ہے وہ یہاں سے آ گیا، اور بڑی ہمیں بھی امید ہے کہ عمران ریاض چونکہ اب لندن میں ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری ملاقات ان سے ہو جائے گی۔ فردر جو سوال ہوں گے جو ہمارے ذہنوں میں ہیں وہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے۔ بعض لوگ جو ہیں 8 فروری کو جو بلیک ڈے منایا جا رہا ہے اس کے اوپر عمران ریاض کی آمد کی توقع رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران ریاض اس میں آئیں۔ اگر وہ آئیں گے تو ہماری ملاقات ان سے وہاں سے ہو جائے گی۔ اب تک جو عمران ریاض نے یہ انٹرویو دیا ہے وہ ہم نے آپ تک پہنچانا تھا۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں۔ 8 فروری کو جو یہاں پہ ہونے والا ہے بہت بڑا اجتماع ہوگا، اور ہم آپ کو لائیو بھی دکھائیں گے، اور جو امیجیٹ وہاں سے انفارمیشن اور فوٹیج ہوگی وہ آپ تک ضرور پہنچے گی۔ اللہ حافظ۔